बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया और हमारे वो शाहीन जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं और बुलंदियों पे जाके वो शाहीन हमारे मुल्क की सरहदों के मामलात देखते हैं और किसी भी दुश्मन को इस रास्ते से आने की जुर्रत नहीं होने देते, बल्कि फिर वो बालाकोट में ला के घेर के फिर जो हाल करते हैं और फिर चाह ज़रूर पिलाते हैं। वो अभिनंदन, क्या हाल है बे? ठीक है। और 7 सितंबर सिर्फ यौम फ़िज़ाइया ही नहीं है, बल्कि 7 सितंबर वो अजीम दिन भी है जब 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे गैर मुस्लिम करार दिया गया और ये कह दिया गया कि जो अकीदा ख़त्म नबूवत नहीं रखता, जो अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से इबहाम ज़हन में रखता है या दूसरों के ज़हन में डालता है, वो गैर मुस्लिम है। जो अकीदा ख़त्म नबूवत को अपना ईमान नहीं समझता और उसका प्रचार करता है, वो गैर मुस्लिम है। वो ज़ाहरी बातनी तौर पे जो अकीदा ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखता, वो गैर मुस्लिम है। इसके लिए तमाम तर मकातीब फ़िक्र के जय्यद उलमा और पार्लिमेंटेरियंस और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब के जहाँ बहुत सारे और भी कारनामे होंगे बकौल पीपल्स पार्टी के, वो बड़े बड़े काम किए उन्होंने, हालांकि मुखालफिन को भी कम नहीं लताड़ा, लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाता। मैं ये कहूँगा कि जहाँ और भी कारनामे होंगे वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम का ये कारनामा काफ़ी है कि जो भुट्टो को मरने नहीं देता और ज़िंदा रखे हुए है, वो है कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देना। अब इस दिन की मुनासबत से मुझे बड़ी खुशी होती, मेरी ख्वाहिश थी, बल्कि मेरा तयक्कुन था, यकीन था कि इस दिन की मुनासबत से सबसे पहले इसी पार्लियामेंट के मुंतखब शुदा वज़ीर आज़म, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान, वो इस दिन की मुनासबत से खूबसूरत सा बयान देते जो आज की शह सुर्खियों का हिस्सा होता कि कादियानियों के हवाले से ये दिन अज़मत का मीनार है, और इस दिन की मुनासबत से तकरीबात मुनक्कद करते और ख़ुद किसी ऐसी तकरीब में शरीक होते जहाँ वो ख़ुद नारे लगवाते, या सेनेटर फैसल जावेद जो बहुत ही बड़े गले के साथ नारे लगवाते हैं और उनको वेलकम करते हैं, वो आज किसी ऐसी तकरीब में शरीक होते जहाँ वो ख़त्म नबूवत जिंदाबाद और ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद कह रहे होते। ये किसी एक तंजीम का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि वही ये कहे, बल्कि हर एक को कहना चाहिए। और इस मौके पर जहां जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 6 सितंबर को अपनी तकरीर में ये फरमाया कि आइन की पासदारी सब पे लाजम है, तो फिर वो चंद जुमले ये भी कह देते 7 सितंबर शुरू होने से चंद घंटे पहले कि आइन के तहत कादियानी गैर मुस्लिम हैं, और उसका वो दोबारा से ऐलान करते, दोबारा से इस पे गुफ्तगू करते और कहते कि ये चूँकि आइन में है, लिहाजा ऐसी किसी भी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में या ख़त्म नबूवत के हवाले से जो छुप के या ज़ाहिरन काम हो रहा है, उसका कला कमा करेंगे, और कौम यकीनन जनरल साहब आपके पीछे है, और आपके पीछे वो इस तरह है कि अगर आप ये एक बयान दे देते तो आपका कद काठ मज़ीद बुलंद हो जाता, आपकी स्टिक में मज़ीद पावर आ जाती, और आपके बैजेस के अंदर मज़ीद शान और शौकत आ जाती, और आपकी छाती भी मज़ीद चौड़ी हो जानी थी जब कौम आपके पीछे नारे लगा रही होती। लेकिन अफसोस कि आइन के तहत और आइन की इसी फरमान के तहत जिन लोगों को
غیر مسلم قرار دیا گیا، آپ نے افسوس کہ اس کا ذکر نہیں کیا، اور افسوس کہ خان صاحب نے بھی نہیں کیا، اور پھر تنقید کرنے والے اور آپ کے جو آپ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں خان صاحب، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کی کابینہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے جو ہے وہ پالیسی سازوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور پھر یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ کرتارپور راہداری اس کے قریب ویر سنگھ نامی سردار صاحب جو زمینیں خرید رہے ہیں ان کے پیچھے قادیانی ہیں، اور وہ بڑے لیول پہ اور بڑی مقدار میں کہہ لیں جو بڑے رقبے جو ہیں وہ خرید رہے ہیں، کیونکہ کل کو کرتارپور اور قادیان کا جو راستہ کبھی اس کا منظر بن گیا تو اس میں قادیانیوں کو قریب تر جگہ چاہیے قادیان جانے کے لیے، اور وہ پاکستان کے اندر کرتارپور ایک ایسی جگہ ہے۔ پھر یہ الزام بھی لگ رہے ہیں کہ یہ موٹر وے اسلام آباد M2 جو لاہور اور اسلام آباد کے درمیان M2 اس کے قریب چکوال سائڈ پہ اور دیگر ایریاز کے اندر بہت زیادہ جگہ جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں، قادیانی اس میں اپنی کوئی سوسائٹی بنا رہے ہیں جہاں عام بندہ بڑھ کے چڑی نہیں پار مار سکتی۔ اس حوالے سے بھی جو لوگوں کے ذہن میں تحفظات موجود ہیں، کاش کہ خان صاحب آپ اس پہ کلیئر کرتے اور کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو کرتے تو اس پہ بھی آپ کی شان و شوکت کو چار چاند لگ جاتے۔ اور اسی طرح جو معاہدہ ہے قادیان کا ربوے کا، وہ چونکہ اب ختم ہونے کو آ رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہاں سیٹل ہونا ہے، کہاں جگہ لے رہے ہیں، کیا اس کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے، اور اگر ریکارڈ موجود ہے تو اس کو بھی میڈیا میں نشر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے رپورٹ ڈھونڈوں، کوئی اپنی طرف سے ڈھونڈے، پھر تسی کہو جی فیک نیوز چل گئی ہے، تو پھر کہو جی پابندیاں لانیاں نے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ خود وہ ساری فہرستیں دے دیں میڈیا کو، تاکہ ایک تو مینوں جانا نہ پوے ایڈی دور، گھر بیٹھے مل جائے گی تو چنگی گل ہے نا، اور دوسرا یہ کہ اس میں پھر ابہام بھی نہیں رہے گا، اور اشاروں کنایوں میں آپ کی طرف جو ہے وہ باتیں نہیں ہوں گی، اور ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا بہتر تو یہ تھا کہ آج بیان آتے تمام لوگوں کے، یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ختم نبوت کا اعلان کرے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اس کے بعد یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ایسے اوصاف کسی میں پائے جائیں، ایسے معاملات کسی میں پائے جائیں کہ تھوڑا سا بھی نبی کے قریب تر کرنے کی بھی کوشش توہین رسالت ہے، اور اس حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے۔ اس میں کسی کو بھی حصے دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور کسی وہ صحابی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ اہل بیت میں سے کیوں نہ ہو، وہ صحابی کیوں نہ ہو، وہ تابعی کیوں نہ ہو، وہ تبع تابعی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ نے وہ رفت بخشی، وہ شان بخشی، وہ معراج بخشی جو دوسرے انبیاء کے حصے میں بھی نہیں آ سکیں۔ لہٰذا کسی کو بھی یہ تصور کرنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ان کے اوصاف ہیں اور ان کے خصائص ہیں، اس حوالے سے اگر کسی کو اس میں شامل کرنے کی بھی کوشش کی جائے تو ایمان کی پرخچیاں اڑ جاتی ہیں۔ لہٰذا آج کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایسے تمام پارلیمنٹیرینز کو یاد کیا جاتا، اور مفتی محمود صاحب کو یاد کیا جاتا، مولانا شاہ احمد نورانی کو یاد کیا جاتا، پروفیسر غفور کو یاد کیا جاتا، اور ایون ولی خان کو یاد کیا جاتا، آغا شورش کشمیری مرحوم کو یاد کیا جاتا، ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کیا جاتا، اور ایسے تمام تر لوگوں کو یاد کیا جاتا جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا، جنہوں نے آئینی طور پہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا تھا۔ ان کے آج
थोड़ी सी तारीफ़ें कर लेते खान साहब तो आपका कद बढ़ जाता, बाजवा साहब आप भी थोड़ा सा उसमें ज़िक्र कर जाते तो आपका भी कद मज़ीद बुलंद हो जाता। लेकिन मुझे अफसोस है, ये फेक न्यूज़ की बातें नहीं हैं, ये मैं कोई फेक चीज़ें नहीं कह रहा, सामने कह रहा हूँ, बरमला कह रहा हूँ। और शायद इन्हीं चीज़ों के हवाले से ही ऐसा कानून लाने की कोशिश की जा रही है ताकि ना ख़त्म नबूवत का खुल के बात हो सके, ना ऐसी साजिशें जो आगा शोरश कश्मीरी ने 50-60 बरस पहले लिख दी कि करतारपुर राहदारी बनेगी। उन्होंने लिख दिया कि किस तरह इंग्लिस्तान में, किस तरह अमेरिका में, किस तरह इसराइल में कादियानी बैठ के पाकिस्तान के हवाले से जो साजिशें कर रहे हैं, वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नक्शा बदलने की जो साजिशें हैं। और कल को खुदा न खास्ता अगर ग्रेटर पंजाब बनता है तो उसमें या वज़ीर आला कादियानी होगा, या गवर्नर कादियानी होगा, या वज़ीर आला सिख होगा, या गवर्नर सिख होगा। और अगर गवर्नर वज़ीर आला की बात हुई तो तब, और अगर ये खुदा न खास्ता ऐसा खित्ता हो गया जिसमें वज़ीर आज़म और सदर का मामला हुआ तो बिल तरतीब ऐसे ही या कादियानी या सिख, अगर ऐसी साजिशों को इतना अरसा पहले लिख दिया गया है तो उस पे आप हुक्मरानों को हर कदम फूंक के चलना चाहिए था। और किसी भी ऐसी कही हुई बात को सच ना साबित करने के लिए खुल के सामने आना चाहिए था, लेकिन वो हम नहीं देख रहे। और अगर ऐसी किसी बात पे कोई जुमला, कोई गुफ्तगू, कोई वीलॉग, कोई कॉलम आ जाए तो फिर आपके माथे पे शिकन नहीं पड़नी चाहिए और आपकी त्योड़ियाँ जो हैं वो यूँ नहीं होनी चाहिए। और आपको कम से कम इन चीज़ों का पास भी रखना चाहिए, ख्याल भी रखना चाहिए। आखिर में यकीनन ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फ़िदा हो उम्मी व अबी। और उन पे मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मैं कुर्बान। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पे कुर्बान हो जाए तो इससे बड़ा नसीबा क्या हो सकता है, इससे खुश नसीबी और खुशकिस्मती क्या हो सकती है। और बकौल आगा शोरश कश्मीरी जब वो दुनिया से जाने लगे तो एक बात कहते रहे कि याद रखना मैं आशिक़े रसूल हूँ, मैंने उसके नाम पे कभी आँच नहीं आने दी और उसकी ख़त्म नबूवत के हवाले से जहाँ जो मुझसे हो सका वो मैं करता रहा। और याद रखना एक आशिक़े रसूल की मौत हो जाएगी तो उसको याद रखना। और वही चीज़ें उनकी कब्र पे लिखी भी हुई हैं। अल्लाह ताला उन तमाम तर शख्सियात की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और हमें हकीकी मानों में ख़त्म नबूवत का सिपाही रखे। और एक को जो नहीं है वो मुजाहिद ख़त्म नबूवत, सिपाही ख़त्म नबूवत पिंडी वाला, उसको भी अल्लाह हिदायत दे और उसको भी ये तौफ़ीक दे कि वो सिर्फ़ लिखवाने की बजाय अमलन कुछ कर जाए। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। जवाद फैज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।